السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع البريوش بالقرفه اللي اسمها cinnamon rolls. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brioche à la cannelle qu'on appelle les cinnamon rolls ou bien les roulés à la cannelle. Les ingrédients français pour la pâte: j'ai 2 œufs, 6 cuillères d'huile végétale, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de levure à pain, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de beurre ou bien de margarine, 240 ml de lait tiède et de la farine. المقادير باللغة العربية: بالنسبة للعجينة عندي بيضتان، 6 ملاعق من الزيت، ملعقتين من السكر، ملعقتين كبيرتين من السكر، ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز، كيس من السكر الفانيلا، ملعقتين من الزبدة، ملعقتين كبيرتين من الزبدة، 240 مل من الحليب والدقيق الأبيض. أول حاجة نديروها نوضعوا الحليب مع السكر والخميرة نخليهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق. Donc la première des choses, on va mettre le lait avec la levure à pain. Donc je mets le lait avec la levure à pain et le sucre et je laisse pendant 5 minutes. Donc je mélange un peu et je laisse fermenter. إذا نخلطها جيدا ونتركها تتفاعل لمدة 5 دقائق. والآن نضيفوا بعد ما خلينا الخميرة تفاعلت مع الحليب والسكر، الآن نضيفوا المكونات الأخرى. Donc après 5 minutes, maintenant on va ajouter les autres ingrédients. Donc j'ajoute les 2 œufs. نضيف بيضتين، 6 cuillères à soupe d'huile végétale. إذا نضيف 6 ملاعق من الزيت، 6 ملاعق كبيرة من الزيت، ونضيف كذلك الفانيلا. Donc j'ajoute le sucre vanillé et je mélange le tout. Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est une pincée de sel. Donc c'est vraiment recommandé d'ajouter une pincée de sel. إذا ما تنساوش تضيفوا قرصة من الملح. والآن بدنا نضيف الدقيق الأبيض. Donc je commence à ajouter la farine. Donc il ne faut pas ajouter d'un seul coup, toujours petit à petit pour que la pâte ne soit pas trop dure. إذا نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا باش العجينة تاعنا ما تكونش صلبة. والآن من الأحسن نستعملوا اليد لأن بدات تلصق لنا في الفوي تاعنا. Donc maintenant je vais utiliser les mains, c'est mieux parce que ça commence à coller sur mon fouet. Voilà, j'ajoute juste un petit peu. Et j'essaye de pétrir un petit peu avec les mains. Si vous voulez utiliser un robot ou bien un pétrin, vous pouvez toujours utiliser. Moi je préfère la main. كما راكم تشوفوا هنا العجينة تاعنا نجمت. غادي نديرها على سطح العمل ونضيف لها الزبده. لازم تكون على هذا الشكل هذا، اذا ما تكونش صلبه جدا وما تكونش يعني
جارية كيما راكم تشوفوا. Donc voilà, c'est ça la texture qu'on a. Elle est un peu collante. Maintenant, je vais la mettre sur le plan de travail. On va la pétrir et on ajoute les 2 cuillères à soupe de beurre qu'on a préparé au début. والآن نوضعوا الزبدة على العجينة تاعنا نسرحوها كيما راكم تشوفوا. Donc j'étale un petit peu ma pâte et je mets le beurre par-dessus comme si on préparait une pâte feuilletée. Donc j'étale le beurre sur toute la surface. Et maintenant je vais la rabattre. إذا هنايا نقفل عليها ونبدا نعجن فيها. Donc au début le beurre, vous allez constater que le beurre va sortir un peu. Il ne faut pas s'inquiéter, après elle va se ramasser. إذا إلا شفتوا الزبدة تخرج كيما هكذا واصلوا في العجن لأن من بعد غادي تنجمع كليا. إذا نعجنوها حتى اللي تحصلوا على عجينة متجانسة. Donc je vais pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc comme vous voyez, le beurre sort, il ne faut pas s'inquiéter, il faut continuer de pétrir. Ça va prendre au moins 5 minutes de pétrissage. إذا بعد ما عجننا العجينة تاعنا لمدة 5 دقائق هذا هو القوام اللي نحصلوا عليه. Donc après 5 minutes de pétrissage, c'est ça la texture qu'on a obtenue. Maintenant je vais la mettre dans un récipient où j'ai mis de l'huile. إذا هنا كما راكم تشوفوا غادي نديرها في هذا الإناء وضعت فيه القليل من الزيت. والآن نغطيها ونخليها تختمر لمدة 30 دقيقة. Donc je vais laisser reposer pendant 30 minutes. والآن نحضروا الحشوة تاع البريوش تاعنا. Donc maintenant on va préparer notre farce pour la brioche. Donc j'ai 2 cuillères à soupe de cacao amer, 1 cuillère à café de cannelle, 3 cuillères à soupe de sucre. المقادير باللغة العربية عندي ملعقتين كبيرتين من الكاكاو المر، عندي ملعقة صغيرة من القرفة، و3 ملاعق من السكر، 3 ملاعق كبيرة من السكر. إذا نخلطوا كل المكونات. بالنسبة للكاكاو من الأحسن نغربلوه. Donc pour le cacao de préférence, il faut le faire passer dans une passoire. Ça évite les grumeaux. Donc je mélange bien. Et maintenant on passe à la préparation de notre pâte. بعد ما خمرت العجينة تاعنا الآن أنا غادي نقسمها على 2. النصف غادي نديره بالقرفة والنصف الآخر بشوكولاتة الطلي لأني عندي أولادي ما يحبوش القرفة. Donc voilà. Je vais diviser ma pâte en 2. La moitié, je vais la faire avec la cannelle, c'est la recette originale. Et je vais faire la moitié avec du Nutella ou n'importe quel chocolat à tartiner. أول حاجة نرشوا سطح العمل بالدقيق الأبيض. Donc je vais saupoudrer de la farine sur le plan de travail et je commence à aplatir ma pâte. إذا نبداو نسرحوا في العجينة تاعنا، نحاولوا نسرحوها على شكل مستطيل. بعد ما سرحنا العجينة الآن نوضعوا لها الزبدة أو المارغرين على حسب اللي عندكم في البيت. Donc je vais étaler le beurre sur toute la surface. إذا كما راكم تشوفوا راني ندهن في العجينة تاعي بالزبدة. ممكن تستعملوا المارغرين أو الزبدة كما تحبوا. ما تنساوش لازم ديروا حتى في الجوانب. إذا تمشيوا الزبدة جيدا في كل الأماكن. Donc mettre le beurre partout sur la pâte. Et maintenant on va saupoudrer le mélange de cannelle et cacao et sucre. Maintenant je vais saupoudrer la cannelle, le mélange de cannelle et cacao et sucre.
Donc il faut mettre sur toute la surface. والآن نقوموا بلفها. Donc voilà, maintenant je vais commencer à la rouler délicatement jusqu'à l'autre extrémité. Donc j'ai commencé avec l'extrémité en bas et je continue avec jusqu'à l'autre extrémité. كما راكم تشوفوا نلفوها حتى نوصلوا للحاشية الأخرى. اي فوالا. والآن نبداو نقطعو فيها. دونك on commence à découper des rouleaux. إذا نقطع دي غولو نحطهم في طبق. هنايا وضعت فيه الزبدة. هذا هو الطبق اللي غادي نطيب فيه البريوش تاعي. بسم الله. نحاول نديرهم نفس الحجم. Donc j'essaye de découper à peu près la même chose, les mêmes dimensions. Et voilà, et maintenant je vais les déposer dans le plat. كما راكم تشوفوا الآن نوضع وحدة جنب الأخرى ومن بعد نهبطهم قليلا. إذا نخليهم هنايا يختمروا لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة ومن بعد نرجع معكم باش نوري لكم المرحلة المقبلة. بالنسبة للعجينة الثانية كما راكم تشوفوا سرحتها والآن راني نوضع فوقها شوكولاتة الطلي. Donc quand vous voyez pour la deuxième pâte que j'ai laissée, je suis en train de d'étaler du chocolat à tartiner sur toute la surface et après on va faire la même chose, on va la rouler et découper des rouleaux, des petits rouleaux qu'on va cuire en même temps que les autres rouleaux à la cannelle. Pour les rouleaux au chocolat, il faut pas laisser, comme vous voyez là j'ai laissé quelques centimètres sans chocolat pour que ça sort pas de l'autre côté. Donc je vais commencer à rouler. Comme je vous ai dit, on fait la même chose, sauf que dans ce cas-là, pour le chocolat, on va pas mettre sur jusqu'à l'extrémité. Comme vous voyez, l'extrémité, je l'ai laissé sans chocolat pour que ça sort pas. إذا كما راكم تشوفوا تركت هاد المساحة بدون شوكولاتة باش ما تخرجليش من بعد. إذا نفس الشيء ونبداو نقطعوا فيها ونوضعوها في طبق اللي دهناه بالزبدة ونحاولوا دائما يعني نقطعوها على حسب نفس باش يكونوا بنفس الحجم. اذا بعد ما خليناهم يرتاحوا بعض الدقائق الان عندي هنايا 2 صفار البيض نضيف له ملعقه صغيره من الحليب ونخلط جيدا. Donc j'ai ici 2 jaunes d'œufs. Je vais ajouter une cuillère à café de lait que je vais mélanger le tout. Et je vais badigeonner mes rouleaux de cannelle avec les œufs et le lait. Pendant ce temps-là, j'ai laissé mon four chauffer à 180 degrés et je vais les enfourner pour une quinzaine de minutes. Donc la même chose je vais faire la même chose pour les rouleaux
au chocolat. Je vais les badigeonner avec ce mélange-là. Et je vais enfourner mes brioches à 180 degrés pour une quinzaine de minutes. إذا غادي نوضع البريوش تاعي في الفرن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة ولا حتى من يطيبوا تشوفوهم طابوا. بعد نوريكم النتيجة. بينما راهم لي بريوش تاعنا يطيبوا غادي نحضر معكم الكريمة اللي تجي فوق لي سينامون رولز. Maintenant on va préparer la crème des cinnamon rolls. Donc les ingrédients français, j'ai un verre de sucre glace, sucre en poudre. J'ai 3 cuillères à soupe de mascarpone que vous pouvez remplacer avec du fromage Philadelphia ou bien même du fromage vache qui rit. Vous pouvez prendre 3 portions de fromage vache qui rit. J'ai 2 cuillères à soupe de beurre et j'ai 60 ml de lait, un quart de verre. J'ai aussi 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe de vanille si vous avez la vanille en poudre. المقادير باللغة العربية عندي هنا كأس اللي يعادل 200 غرام كأس تاع سكر ناعم. 3 ملاعق من جبن المسكربون أو جبن الفيلادلفيا أو حتى جبن المثلثات. تاخذوا 3 تاع المثلثات. عندي ملعقتين كبيرتين من الزبدة. عندي هنايا 2 كيس تاع سكر فانيلا وعندي ربع كأس من الحليب أو 60 مليلتر. إذا غادي نمزج كل المقادير هذه مع بعض. Donc je vais mélanger tous ces ingrédients ensemble pour obtenir ma crème. La première des choses, on va faire passer notre sucre dans une passoire ou bien dans un tamis. إذا كيما راكم تشوفوا لازم نغربلوا السكر تاعنا باش ما يكونش فيه يعني كتل أو حبيبات صلبة. On va tamiser mon sucre. Maintenant, je vais ajouter les autres ingrédients. Donc, j'ajoute la vanille, le lait, le beurre et le fromage. والآن نمزج جيدا. Donc je vais mélanger bien le tout jusqu'à l'obtention d'une crème homogène. إذا نخلط جيدا المكونات تاعي باش نحصل على كريمة متجانسة. بعد ما خلطنا جيدا الكريمة تاعنا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. Donc voilà la texture de notre crème. والآن بعد ما طابوا السينامون تاعنا الآن غادي نوضع لهم الكريمة. Donc après cuisson de nos cinnamon, je vais mettre la crème par-dessus. Donc vous pouvez mettre la crème juste après avoir sorti vos rouleaux de cannelle du four. Donc on va étaler la crème sur toute la surface. Et on laisse refroidir après avant de servir. Donc après ça, je vais vous montrer les rouleaux de cannelle dans le plat de service. والآن بالنسبة اللي وضعنا لها الشوكولاتة الآن نفس الشيء غادي نوضعوا لها كذلك الكريمة من الفوق. Donc pour les rouleaux au chocolat, on va aussi les décorer avec de la crème qu'on a préparée ensemble. بالنسبة للغولو تاع الشوكولا ممكن تخلوهم هكذا ولا ممكن كذلك تزينوهم بالشوكولاتة من الفوق. كيما انا غادي نزينهم بخطوط بالشوكولاتة تاع الشوكولاتة. دونك جو في ديكوري سي غولو لا افيك دو شوكولا. والان كيما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم وما تنساوش تشاركوا في القناة اذا عجبتكم الوصفة. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. J'espère que vous allez aimer. C'est une recette, c'est des brioches qui sont très bonnes. Surtout pour les amateurs de cannelle et de chocolat, comme moi j'ai fait aussi quelques-unes avec le chocolat.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. إلى الوصفة المقبلة في رعاية الله وحفظه.